Am I wrong? Falling in love with you. Hello Halo everyone, pemirsa, I'm saya Carl Carl Aziz. Aziz. Thank you Terima for kasih taking telah 10 meluangkan minutes to 10 get up menit to Anda speed on untuk mengikuti international berita current internasional events. terkini. We're starting Kami this mulai Tuesday Selasa ini on di the gunung world's tertinggi di dunia. highest Setiap mountain. tahun sejak Every year since 1900, setidaknya 1900, at satu least orang one meninggal person dalam has pendakian died di tebing climbing gunung Nepal's Everest, Nepal. Mount Everest. Dan tahun ini And this tidak year is no terkecuali. exception. Musim The pendakian 2016 telah 2016 climbing merenggut season korban has pertama. claimed its Satu first pendaki victims. meninggal pada hari One Kamis, climber died satu on pada hari Thursday, Jumat, one on satu di hari Friday, Sabtu, one dan on satu di hari Saturday, and Minggu. one on Sunday. And these Dan deaths kematian coming so beruntun close ini telah together berhasil have menakuti banyak frightened pendaki many yang of the mulai climbers perjalanan who are mereka kembali starting their menuruni trip gunung. back down Jadi, the mountain. mengapa ini So terjadi why sekarang? did this happen Ya, now? kebanyakan Well, orang most berusaha people untuk attempt to mendaki climb Everest pada Everest bulan in April dan April and Mei. May. Salah One satu alasannya reason, adalah the angin winds lebih are tenang. calmer. In Bulan other lain, months, there biasanya are terpaan usually angin topan berada pada hurricane-force puncaknya. winds at the Ada juga summit. kecenderungan There lemahnya also salju tends yang to be jatuh less pada snow saat ini di tahun falling at ini. this time of Meskipun year, though suhu masih akan temperatures di are bawah 0 still derajat well Fahrenheit. below 0 degrees Fahrenheit. Mount Everest's spring Pendakian musim climbing semi di Gunung season Everest has telah berubah turned deadly mematikan with 4 dengan deaths kematian now in the 4 orang past selama 4 4 hari. days. Anda You have harus to get to mencapai 29.000 29,000 kaki feet untuk to sampai ke get to the puncak top Gunung of Everest. Mount Everest. Dan di atas And above 26.000 kaki 26,000 feet is tersebut called the death adalah zone. zona There's mati. just not enough Tidak terdapat oxygen banyak up there oksigen for di your atas body sana to bagi last tubuh very Anda long. untuk Now this bertahan is the lama. first real Sekarang death from ini adalah kematian climbing nyata that we've pertama seen dari since pendakian they yang pernah closed kita the lihat mountain sejak mereka because of the menutup gunung earthquake. karena I gempa remember bumi. there was Saya also ingat, the ada juga avalanche that longsor yang closed part of menutup the climbing bagian dari season musim pendakian pada tahun 2015, 2015-2014. 2014. So not many people have been Jadi, up there. tidak They're banyak also orang saying yang that there are berkunjung. so many people trying to get Mereka to the juga top because it is mengatakan now bahwa ada open begitu banyak again, pendaki that yang is mencoba untuk slowing the mencapai ascent puncak karena and dibawa keeping kembali those saat ini. people, keeping the Namun hal ini climbers justru in memperlambat that pendakian death dan zone menahan para longer pendaki, because mengurung it's para such pendaki a di zona slow mati climb lagi to karena the top. pendakian yang lambat ke arah Avalanches kill puncak. people, injuries Longsoran kill people membunuh from orang, falling cedera or from membunuh ice orang dari collapses, jatuh, also atau weather from dari isi exposure, runtuh, and of juga course cuaca dari just eksposur, dan tentu altitude saja hanya sickness penyakit alone ketinggian is saja killing yang bisa people up membunuh there orang because of di atas the sana karena height of tingginya Gunung Mount Everest. Everest. But for many climbers, Tetapi the bagi danger is kebanyakan what pendaki, actually attracts bahayalah yang them to Mount benar-benar Everest. menarik And mereka ke since Gunung this Everest. year's Dan climbing sejak season musim pendakian began, tahun ini about dimulai, sekitar 300 300 people orang telah have made mendaki it to hingga the ke top. puncak. Kami We belum don't know tahu yet apakah if the alasan recent kematian deaths akan there will mempengaruhi impact pariwisata. tourism. Itu adalah That's a industri major utama di industry in Nepal. Nepal. Tapi But tragedi bisa tragedies can berdampak signifikan terhadap significantly jumlah impact orang the yang number mungkin of people ingin who might want mengunjungi to suatu visit a negara. country. For example, in Egypt, Sebagai another contoh, di economy Mesir, that benefits from perekonomian lain yang tourism, mendapatkan manfaat visits dari were down pariwisata, by kunjungan yang 40% turun early sebesar this 40% year di awal as tahun ini compared to dibandingkan early dengan awal 2015. 2015. And Dan though meskipun investigators banyak aren't penyidik tidak certain yakin what apa yang caused menyebabkan Egypt penerbangan Air udara Flight Mesir 804 to 804 crash jatuh in di the Mediterranean Mediterania last minggu week, lalu, that peristiwa event, itu along with bersama some dengan others in beberapa recent kejadian lain years, dalam could beberapa tahun deeply terakhir hurt sangat melukai Egypt. Mesir. This crash is a major Kecelakaan blow ini to adalah a sebuah fragile pukulan but crucial besar part of terhadap the bagian yang economy. rapuh tetapi penting Egypt di has bidang been ekonomi. struggling to Mesir bring telah back benar-benar visitors berjuang really untuk since membawa kembali pengunjung 2010, sejak when the number of 2010. tourists Ketika hit a jumlah record high wisatawan of over mencapai rekor tinggi 14 hingga lebih million. dari 14 juta, Last year, that tahun number lalu was angka about itu 9 adalah million. sekitar 9 Now, juta. obviously, this Sekarang decline jelas, has impacted penurunan the ini amount telah of money berdampak pada visitors jumlah spend in uang the yang para country, pengunjung which has habiskan di been negara itu, slashed in yang telah half dipotong over that setengahnya same selama time periode period. waktu yang Just sama. to put this into Hanya untuk context, menempatkan ini dalam tourism konteks, accounts for para about wisata 11% menyumbang of sekitar all 11% dari economic semua activity aktivitas ekonomi, and dan 11% of 11% dari jobs in the pekerjaan di country negara are benar-benar actually terikat tied to untuk the industri industry itu itself. sendiri. Penurunan This pariwisata decline dimulai in pada tahun tourism 2011 started in dengan revolusi, 2011 musim with the semi Arab, dan revolution, the kerusuhan Arab setelah Spring, kudeta yang and membuat banyak unrest pengunjung takut. after the coup that scared off a ton of people from visiting. Tetapi But pengunjung visitors were benar-benar actually mulai starting kembali to pada tahun return in 2015. 2015. Pada In fact, kenyataannya, the Washington Post Post bahkan even ran a menempatkan judul headline di on it. atasnya. Then, Kemudian, two dua incidents peristiwa hurt the mengacaukan recovery. pemulihan tersebut. Terrorists brought down Teroris a membajak Russian jet Rusia jet sesaat just setelah after lepas it took landas off dari from an sebuah resor Egyptian Mesir, dan resort, kemudian and then a penerbangan domestik domestic Egypt Egypt Air Air flight was dibajak pada bulan hijacked Maret. in March. Peristiwa These ini and dan other peristiwa lain incidents are memunculkan raising pertanyaan bagi questions for wisatawan yang tourists benar-benar who have really been berlibur di vacationing in wilayah this ini selama region for bertahun-tahun, years. dan bagi And banyak for many of negara-negara these ini, countries, khususnya sepanjang especially those along the Mediterania, Mediterranean
Pariwisata adalah bagian tourism penting is dari a crucial perekonomian. part of the economy. The World Health Organization, which is Organisasi part of the United Kesehatan Dunia Nations, yang had an merupakan emergency bagian meeting dari recently Perserikatan to Bangsa-Bangsa discuss an mengadakan outbreak of pertemuan yellow darurat untuk fever. membahas wabah It demam started in kuning. the southern African Pertemuan ini nation of dimulai di negara Angola Afrika last Selatan, December. Angola Since Desember then, lalu. more than Sejak itu, 2,400 lebih dari people have been 2.400 orang infected telah and terinfeksi dan 300 300 people orang have telah died from meninggal the disease. akibat penyakit That tersebut. makes this the worst Hal ini outbreak of menyebabkan yellow kali ini fever menjadi in perjangkitan Angola terburuk in dalam 30 kuning di years. Angola dalam But it 30 has tahun. spread to other Tapi countries. itu There have menyebar been dozens ke of cases negara-negara in the lain. neighboring Telah terdapat Democratic banyak kasus Republic di of sekitar Congo Republik and in Demokratik nearby Kongo
Uganda. di dekat So Uganda. what health officials are Jadi, doing apa is yang para directing pejabat kesehatan millions of lakukan adalah vaccines mengarahkan to this jutaan vaksin region. untuk They're daerah hoping ini. that'll help Mereka create berharap a itu akan barrier membantu against the menciptakan spread of penghalang this terhadap disease. penyebaran penyakit Yellow ini. fever is a disease caused by a virus Demam that kuning can adalah make penyakit you, yang disebabkan you oleh guessed virus it, yang dapat turn membuat yellow. Anda virus dapat comes merebaknya, from the bite berubah of a menjadi kuning. mosquito. And the Virus berasal yellow dari gigitan is nyamuk because your dan liver penyebab kuning starts to adalah fail karena fungsi and hati you Anda develop mulai gagal dan jaundice, Anda a mengembangkan yellowing of penyakit the eyes kuning, and the skin. mata dan kulit yang You'll also menguning. get fevers, Penderita juga terkena chills, demam, back pain, menggigil, and sakit punggung dan generalized sakit aching. biasanya. From infection Dari to illness, pemeriksaan untuk typically penyakit takes 3 biasanya to 6 memakan waktu days. 3 hingga Now, 2 most hari. people are gonna Sekarang, improve after kebanyakan these orang initial akan membaik symptoms. setelah However, gejala about awal. 15% Namun, sekitar will develop 15% a more akan severe mengembangkan form of bentuk the yang lebih disease. parah dari There is no penyakit treatment tersebut. or cure for yellow fever. Tidak ada Doctors pengobatan are atau going to obat work to untuk demam alleviate kuning. symptoms, Dokter akan bekerja prescribing untuk rest, meringankan gejala, fluids, resepsianya, medications. cairan, The best way to obat-obatan. avoid yellow Cara fever terbaik untuk is to menghindari get demam kuning vaccinated, adalah untuk mendapatkan especially if traveling vaksinasi, to Africa, terutama South jika bepergian ke America. Afrika dan Use Amerika ancestral Selatan, repellent, menggunakan wear thick, anti serangga, long-sleeve memakai clothing, pakaian tebal and dan sleep in a berlengan panjang, screened-in dan tidur di or kamar bertirai atau ber-AC air-conditioned sebanyak room mungkin. as much as possible. Since the Vietnam War, the U.S. Sejak has Perang banned the Vietnam, sale AS of telah melarang American penjualan military senjata weapons militer to the Amerika ke communist negara country komunis of Vietnam. Vietnam. Tapi But kemarin, yesterday, ketika di while on perjalanan a di sana, trip there, Presiden Obama President menghapus Obama larangan itu. removed Dia mengatakan that itu ban. bagian dari He says pekerjaan it's untuk part of the menormalkan work to hubungan antara normalize Amerika dan relations Vietnam. between Dan hal America and tersebut yang Vietnam, meliputi and that kerjasama includes militer. more military cooperation. Critics say President Obama should have Para waited until pengkritik Vietnam mengatakan improves Presiden its Obama harus human menunggu rights sampai record Vietnam meningkatkan before catatan hak lifting the asasi ban. sebelum mengangkat A larangan. Human Rights Pengamat Watch HAM official resmi says the mengatakan president Presiden gave the memberikan Asian negara country Asia a hadiah itu reward it tidak did pantas. not deserve. Tapi para The ahli international internasional experts mengatakan say ini bukan this hanya isn't tentang just Vietnam about dan AS. Vietnam and the Mereka US. They mengatakan say faktor China Cina juga factors terlibat. in. It's Itu involved in an terlibat dalam international sengketa dispute internasional over atas what apa yang country dikontrol controls negara di territory wilayah in Laut the Cina South Selatan. China Sea. Beberapa pejabat Some AS US melihat officials Vietnam see sebagai Vietnam penyeimbang as a dengan pengaruh balance to Cina di China's wilayah. influence in the region. From coast to coast and across the sea, it's Beralih time for the ke belahan CNN dunia Student lain, News sekarang saatnya Roll untuk Call. We're berita starting in mahasiswa Spokane, Roll Call. Washington. Why? Kami Because mulai the di pirates Spokane, Washington. are Mengapa? there Karena at para John R. pembajak yang ada Rogers di High John R. School. Rogers Next High to the School. eastern U.S. city of Lanjut ke sebelah Westminster, timur South AS Carolina. City Great to of see everyone at Westminster, Cherokee South Creek Carolina. Boys Senang School berjumpa watching dengan today. Anda semua di And Cherokee jumping over Creek the Boys Atlantic, School we menonton land hari in ini. Toulouse, Dan berpindah ke France, Atlantik, where kita we're mendarat di visiting our Toulouse, viewers Perancis, at Bellevue di mana kami Middle School. berkunjungi pemirsa When you kami walk di through a sekolah spider menengah web, Bellevue. you're probably more concerned Ketika about Anda whether berjalan melewati anything was jaran on it laba-laba, at the Anda mungkin time lebih than you khawatir are tentang impressed apakah by yang the akan ada di relative atas. strength of the Pada saat structure. itu, maka But a Anda akan professor at terkesan oleh Oxford kekuatan University relatif believes struktur. that spider Namun, silk seorang may profesor help di in Universitas fixing Oxford percaya damaged bahwa nerves sutra in laba-laba humans dapat and membantu dalam memperbaiki regenerating joints. kerusakan saraf For this pada manusia professor, the dan webs that regenerasi arachnids sendi. weave Untuk hold profesor hope ini, for a web new jaring silk Inau age dibawa with memunculkan advances in harapan science and untuk era medicine. sutra yang baru dengan kemajuan perkembangan sains dan kedokteran. I'm Fritz Vollrath. I work on spiders and Saya spider Fritz webs and Vollrath, spider saya bekerja silks pada and laba-laba on dan silkworm laba-laba silks. sutra dan ulat sutra. Jaring laba-laba Spider adalah webs struktur yang are a benar-benar menarik. really interesting structure. For human Untuk comparison, it would be perbandingan like manusia, if itu you akan could seperti make jika Anda bisa a membuat net sebuah jaring ukuran the lapangan size of a sepak bola, football field, Anda akan duduk di where you pusat sit dan in the berikutnya center bisa and the menangkap net setara could dengan catch jumbo the jet. equivalent of a jumbo Itu jet. cukup mengagumkan. That is pretty amazing. The question is, can we use these silks, whether Pertanyaannya they're from adalah, a spider or a bisakah silkworm, kita menggunakan to sutra help ini, in baik regenerative itu dari medicine? laba-laba atau ulat, untuk membantu dalam pengobatan regeneratif? There's a lot of interest in the medical community in Ada banyak silks minat dalam komunitas as, medis sutra for sebagai tissue budaya yang culture, potensial, berpotensi growing menumbuhkan replacement body parts, penggantian potentially bagian like tubuh ears, seperti where they're telinga, using collagen, sebagaimana cara maybe yang for mereka 3D gunakan printing dalam kolagen. things. Mungkin untuk hal-hal 3D printing. We can fix a nerve that's being crushed. Kita dapat We can memperbaiki connect the saraf two yang telah jatuh. ends with a Kita dapat sheath that's menghubungkan filled with kedua spider silk. ujungnya dengan And the lembaran nerves yang will grow dipenuhi dengan along laba-laba these sutra, dan spider silk saraf akan threads tumbuh and connect, sepanjang benang and sutra then the laba-laba person can tersebut move the arm again. dan menghubungkannya. Dan kemudian orang dapat menggerakkan lengannya kembali. And now we're in human trials with some of these Dan sekarang kita implants, berada dalam and they seem percobaan to work manusia very well. untuk beberapa I implantasi don't see dan at mereka this stage tampaknya berjalan dengan anything baik. that Pada would tahap be ini, off
off Saya tidak melihat limits. sesuatu yang terlarang. What is purple plastic made by a 3D printer Apa and itu can plastikmu totally yang rock a dibuat oleh Mozart 3D concerto? printer dan Well, here you benar-benar go. menggoncangkan Now to Mozart be fair, concerto? this is Nah, not a ini dia. Stradivarius. The girl Sekarang, playing it untuk says it has a menjadi more adil, muted bukanlah sound than a Stradivarius. wooden Gadis yang violin, memainkannya and that there are mengatakan hal limits tersebut to its memiliki suara pitch. yang lebih rendah Still, daripada sebuah considering biola that it was kayu dan created by a terdapat high batasan school pitch. senior who is studying Namun, sound mengingat waves bahwa for a itu physics diciptakan class, oleh
We're Senior thinking her sekolah grade tinggi is yang somewhere belajar in the gelombang key suara of untuk kelas A. fisika, kami The story berpikir certainly bahwa ia ada lends tingkatan di itself suatu to tempat di puns. kunci You could say 8. it was worth the trouble, Cerita that pasti with biola musicians sendiri and untuk inventors uns. alike, Anda it bisa mengatakan resonates. itu adalah We could sepadan string dengan you masalah along for itu dengan days musisi on dan perbersama. Stradivarius Itu word resonates. plays, but before you Kita tune us bisa out, membawamu we'll just kembali take a ke vote. zaman CNN Student News Stradivarius. will be on the air Tetapi through sebelum next Anda Friday, menyetel June kita 3rd. After hanya that, akan our membungkuk. summer break begins. Siswa akan mengudara pada hari Jumat berikutnya 3 Juni. Setelah itu liburan musim panas kami dimulai. You had my heart, we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star. Fridays are awesome. Hope yours is going well so far as we Jumat start our selalu 10-minute mengagumkan. tour of Berharap Anda dalam international kondisi events. yang baik ketika U.S. kita Special berperjalanan Forces 10 recently menit ke depan dalam participated in berita a seputar dangerous dunia. overnight Pasukan mission khusus in Amerika Iraq. Serikat baru-baru The ini Pentagon says berpartisipasi the dalam ISIS misi berbahaya terrorist dalam group satu malam was di about Irak. to execute Pentagon mengatakan dozens of kelompok teroris hostages ISIS at a hendak prison menghukum in mati northern puluhan Iraq. sandera di U.S. sebuah troops, penjara di along with Irak Iraqi Utara. forces and others from the region, Pasukan Amerika Serikat, stormed the pasukan Irak, prison dan before pasukan dari dawn daerah lainnya yesterday. menyerbu ke penjara American tersebut officials say sebelum 70 fajar. hostages were rescued. They Pejabat included Amerika mengatakan civilians, 70 Iraqi sandera telah troops, and diselamatkan. some members Mereka of the termasuk ISIS warga terrorist sipil pasukan group that Irak had dan been beberapa accused anggota of ISIS yang spying. telah dituduh More than sebagai 20 mata-mata. ISIS fighters were killed in the raid, and Lebih one dari 20 American pejuang service ISIS member tewas was dalam killed. penyerbuan U.S. dan satu officials say petugas it was the pelayanan first Amerika time that an tewas. American died in Para ground pejabat Amerika combat Serikat with mengatakan ISIS. itu adalah In pertama kalinya dari warga 2014, Amerika yang President meninggal dalam Obama tanah had tempuh dengan pledged that ISIS. no U.S. Pada tahun troops would be 2014, involved in Presiden Obama ISIS telah ground berjanji bahwa combat, pasukan Amerika but he Serikat later tidak akan said that terlibat dalam special pertempuran di operations tanah forces ISIS. could Tetapi play a ia kemudian role in mengatakan certain bahwa pasukan missions. operasi In khusus dapat Washington, memainkan D.C., peran dalam former misi U.S. tertentu. Secretary of State Di and Washington current DC, Hillary Democratic Clinton yang presidential merupakan mantan candidate Hillary sekretaris negara Clinton Amerika dan saat testified ini on adalah Capitol calon Hill presiden Partai yesterday. Demokrat, A congressional bersaksi panel di was Capitol Hill questioning kemarin. Clinton about her decisions Sebuah as kasus Kongres secretary bertanya pada when a Clinton U.S. tentang compound keputusannya in sebagai Benghazi, sekretaris Libya, was ketika attacked US on bertugas September di 11, Benghazi, Libya, 2012. diserang pada 4 tanggal Americans 11 were killed. September Several 2012. investigations 4 and warga hearings Amerika involving tewas. Clinton have been Setelah held beberapa since then. saat, kasus dan kabar Republicans mengenai on the Clinton panel kemudian say akhirnya there are ditutup. still serious questions Pada for her kasus to answer tersebut, about orang-orang what Republik happened. mengatakan masih ada beberapa Democrats say pertanyaan the yang harus dijawab investigations dengan and apa yang hearings terjadi. are Para Republican Demokrat attempts mengatakan to bahwa hurt kasus-kasus Clinton's dan kabar presidential tersebut adalah ambitions. perbuatan dari orang-orang Republik yang menginginkan untuk menyakiti ambisi Clinton menjadi presiden. There's a lot of talk these days about startups springing up in Hari ini Silicon ada Valley banyak and topik New York tentang and bisnis everywhere baru in yang between. bermunculan di But before mana-mana, a startup yaitu can di get Silicon Valley started, dan New York. it needs money. Tapi That's sebelum where venture bisnis itu capital dimulai, or tentu VC saja comes perlu in. modal. So what is Yang it? dimana Venture venture capital capital atau VC is a akan ikut high-risk campur. investment. Jadi apa itu VC? A brave Venture capital investor adalah looking for a investasi yang big beresiko profit tinggi. gives money to a Investor yang berani cash-hungry mencari young keuntungan company besar dengan in memberi uang exchange kepada for a perusahaan baru piece yang of sedang that mencari business. modal untuk Their plan? bisnis mereka. Sell that stake at a huge Rencana profit mereka adalah once the company menjual starts modal making tersebut money. dengan keuntungan Now, yang besar that might kepada not sound much perusahaan ketika different than perusahaan investing tersebut in memulai stocks, bisnis mereka. which are Mungkin tiny sekarang hal itu pieces of terdengar huge tidak jauh companies. berbeda dengan But investasi here's the saham main yang difference. disimpan di Unless perusahaan something besar. goes really, Tapi really disinilah wrong, perbedaannya. stocks Ketika rarely perusahaan drop to tersebut zero. mengalami masalah But that dengan happens keuangan, all the time namun in venture investasi di capital. dalamnya tidak pernah According turun to one nol, study dan from itu Harvard, terjadi terhadap 3 venture out of capital. 4 venture Menurut capital sebuah studi bets di don't Harvard, return 3 any dari money 4 to investor investors. bertaruh bahwa modal yang Venture sudah capitalists dipinjamkan tidak know pernah those kembali odds. kepada They investor. expect the fourth Tapi venture winning bet capital to tahu pay off mengenai big peluang time, itu. enough Mereka to make up berharap for the kemenangan first 3 taruhan that keempat went untuk nowhere. melunasinya So cukup venture untuk capitalists have menutupi to have modal a yang high sudah hilang. appetite for risk Jadi and a lot venture of capital patience. harus You memiliki often selera hear tinggi about untuk them when they berisiko strike dan gold, harus banyak like bersabar. early backers Anda of sering mendengar Facebook and tentang mereka Twitter. yang mencari But peluang those emas are the seperti exceptions. yang terjadi And terhadap in the Facebook end, dan Twitter. the promise of Tetapi finding the mereka next adalah Facebook pengecualian, dan is pada just too akhirnya tempting janji to untuk pass menemukan up. Facebook berikutnya hanyalah sebatas rencana saja. It looks like 2015 could be the biggest year for venture Kelihatannya capital 2015 investments bisa since menjadi tahun terbesar 2000. untuk modal So venture far this capital fiscal sejak year, tahun 2000. investors have put up more Sejauh than tahun fiskal ini, $47 investor telah billion mendapatkan for startup sampai lebih companies. dari The last 47 time miliar so much dolar money was untuk invested perusahaan was baru. during the Terakhir kali dot-com begitu bubble, banyak uang which sought diinvestasikan kepada immense perusahaan-perusahaan funding, internet some of yang it dananya reckless, cukup for new besar
besar, dan internet-related beberapa companies. di antara For many of investor them, the sembrono bubble untuk memberikan burst in modal pada 2000 perusahaan-perusahaan and tersebut. businesses failed. Banyak dari mereka But perusahaan others, internet like tersebut bangkrut pada tahun Amazon.com, 2000. survived and Terlebih ada became pula perusahaan immensely lain seperti profitable. Amazon.com What are selamat venture dan capitalists menjadi sangat investing in menguntungkan. now? A lot of Dalam bidang technology, apa venture healthcare, and capital media sedang companies. berinvestasi But the sekarang, yaitu companies that dalam are bidang getting teknologi, investments are kesehatan, fewer dan and perusahaan farther media. between than Tapi in previous perusahaan-perusahaan yang years. mendapatkan And investasi many of menjadi them lebih have been sedikit in dan business lebih for a jauh little antara while tahun sebelumnya. already. That Dan could banyak dari indicate that mereka investors sudah are berada being dalam more bisnis untuk cautious waktu with yang their lama. money than Hal they ini were menunjukkan during bahwa the investor sedang dot-com lebih boom. berhati-hati dengan uang mereka daripada mereka yang mengalami kerugian besar dalam masa meledaknya perusahaan internet. Today's roll call is brought to you by Thursday's transcript page at Hari ini roll karena hasil cnnstudentnews.com.
akan diberikan First up, pada from Anda di Grand Junction, Colorado, cnnstudionews.com. welcome the Pertama Wolverines. atas dari They're Grand watching Junction, from West Colorado. Middle School. Selamat datang In untuk this para corner, serigala. from Floyd, Sekarang mereka Virginia, menonton dari the sekolah menengah di Buffaloes are bagian barat. stampeding Di in. sudut ini Hello, ada Floyd Floyd, County Virginia. High School. Kerbau-kerbau sudah And all the way menyerbu. from Southwest Halo, Germany, SMA we've got the Floyd. Wolves today from Dan dari Hatch Jerman Middle Barat School Daya, hari in ini the kita city of punya Stuttgart. serigala dari sekolah menengah di Time kota for the shout out. Stuttgart. A person with protanopia has a form of what Waktu untuk condition? shout out, If you think you kondisinya know it, seperti apa shout it orang out. dengan Is protanopia it A, miliki? color Jika Anda blindness, pikir Anda tahu, B, jawablah. nutritional A. imbalance, C, Buta warna, B. nearsightedness, or D, Ketidakseimbangan gizi, stress. C. You've got 3 rabun seconds, dekat, go! atau D. Stres. Anda punya 3 detik untuk berpikir. Mulai. People with protanopia, a form of color blindness, often have trouble Orang-orang dengan distinguishing between protanopia, shades of sebutan red dari and buta green. warna, That's your seringkali answer, memiliki and that's your shout kesulitan out. membedakan antara warna merah dan hijau. Color Dan blindness itulah is also jawaban known Anda. as color vision deficiency. Warna It's kebutaan usually ini juga inherited, dikenal and it's sebagai more common kekurangan among men penglihatan than women. terhadap warna. Hal ini People with the biasanya condition disebabkan dan perceive lebihnya sering colors terhadap differently laki-laki than daripada those who perempuan. don't have Orang-orang it. dengan There's kondisi no menganggap cure for warna color yang berbeda blindness, but there are dari some mana computer daripada applications mereka that yang help tidak people bisa distinguish membedakan. Ada obat, between tidak ada different obat untuk colors. buta warna, And tapi there ada are beberapa lenses aplikasi available komputer that yang are membantu sometimes orang untuk effective if membedakan they're warna used in bright yang light. berbeda dan If I ada make lensa a yang mistake, tersedia I'll yang bring it in kadang-kadang thinking it's efektif totally jika done, digunakan dalam and it'll be kotak. really rare. I just can't see that it's red. It's probably unhealthy. So I'm out with a couple of CNN producers who also happen to be Jadi aku keluar colorblind. dengan beberapa And these produsen glasses are CNN yang supposed juga to buta help warna with dan that. diharapkan kacamata ini bisa membantu terhadap gangguan buta warna. Okay, I think these kind of work. Let me explain color blindness because it doesn't mean that you see the Biasa world in jelaskan black buta and warna white. karena It itu means tidak that berarti bahwa some Anda colors melihat may dunia seem a dalam little hitam dan duller putih. and Itu others berarti may bahwa just ada blend beberapa warna together. yang mungkin And tampak it's kusam not as dan rare yang as you lain might ada think. dalam satu It warna. affects between Dan 8 itu and tidak 12% seaneh of seperti apa yang Anda men and up pikirkan. to Buta warna 1% of women dialami in the oleh US. 8-12% laki-laki more dan 1% shades. perempuan di Like Amerika Serikat. that tree that looks kind of yellow looks actually more orange. That one back there? Yeah, that one back there. Uh-huh. And this one I can know is a little bit darker than that one. According to their online test, Jack's eyes absorb too much green light. Menurut He's tes online always mereka, struggled mata with Jack the menyerap difference cahaya between hijau blue and terlalu purple. banyak. Dia selalu kesusahan membedakan antara biru dan ungu. Look any different to you? Things look, I think a little more vivid. Like I turn the saturation up on a TV almost. Wendy's eyes, on the other hand, don't absorb enough green Di light. sisi lain, Before, mata could you Wendy see tidak like the menyerap difference cukup between the cahaya trunks and the hijau. trees, the leaves? No. And now now I can't. Now you can see that? Yeah. That's amazing. They're both forms of what's known as red-green color blindness. Kedua bentuk The thing tersebut is, yang though, dikenal it's sebagai kind of merah a hijau buta misnomer. warna. Seeing Masalahnya too much adalah or meskipun too ini little agak green keliru, melihat changes the terlalu way you banyak see atau other terlalu colors. sedikit dari warna Purple and hijau blue, for mengubah example, cara can Anda start melihat to warna blend lain. together. Ungu What dan biru color are misalkan those yang flowers ternyata behind bisa us now? tercampur bersama-sama. Those look purple. They're purple. Yeah, Now take them off. What color do they look like? they look blue. The glasses work by shielding your eyes from the part of the spectrum where red Kacamata and ini green bekerja overlap melindungi the mata Anda most. dari bagian Granted, this spektrum is yang a mana merah dan blue hijau purple, but dapat it's definitely dicocokkan. purple. And it gets a little more purple with them on. I wouldn't say it's a big change. The world looks significantly different to me. Do you like it better? Yes. Bottom line, they worked pretty well for Wendy, not as great for Jack. Intinya, But I mereka can tell bekerja you cukup from baik untuk personal Wendy experience, dan tidak I terlalu saw the untuk world Jack. in a Tapi whole saya new dapat light. memberitahu Anda dari pengalaman pribadi, saya melihat betapa indahnya dunia. We've all been there. You get to the edge of the diving board and Kita you're semua just pernah not mengalami hal sure ini. yet Anda you pergi want ke to take tepi the papan plunge. loncat dan This Anda tidak penguin, yakin, he's in the namun same Anda boat. ingin He mengambil gets up to the edge and then Penguin ini, nope, ia berada I'll water dalam back hal yang on over sama. here Dia for a pergi while. ke tepi dan Then he kemudian tries tidak, again, saya akan just kembali ke about. sini untuk sementara. Nope, not Dan gonna kemudian do it. mencoba lagi He'd dan be a lot more graceful in tidak, the water if aku you tidak akan just get melakukannya. in. Ia But akan there's jauh lebih something anggun jika unseen ia working benar-benar against melompat him. ke air. It's Tapi called ada sesuatu gravity, yang and gaib it yang membuatnya eventually lompat wins. ke air. Dan hal Beforehand, gaib he itu kind of looked adalah like a fish out of gravitasi. water. People were asking, Sebelumnya what dia did he tampak do seperti about ikan this? di They luar air. probably Orang-orang expected bertanya him to apa yang flip dia out. lakukan. And he was Mereka like, mungkin look, mengharapkan it's dia untuk flightless, terjun, tapi not ternyata dia frightless. And seperti maybe I pokoknya just tidak don't want to takut. get Ternyata burned burung itu by memang tidak swimming bisa in my terbang dan mungkin aku tuxedo. tidak akan I'm Carl menyelamatkan Zeus, burung and that's tersebut Friday's keluar edition dari of CNN air. Student News. Saya Carl Zeus dan itulah edisi Jumat CNN Student News.